मुद्दे जे परिस्थिति मोर परिस्थिति नो जों साव बक्तिदा जों तांगरिबाय जारा आईपीएफ टी खाइ दंनाय साबायदि थाङै बेटारखौ साबले चिनि अनिमे संखायाव कक साबलामुखि अमुखि कुबुय नामुखि कुबुया थांबा सिंगिनि जों नेगारु जों जातीयतावादी लिडार राइट जों जातिनो हामजागि जों लिडारशिपआव दङ जातिनो हामजागि जों बीजेपी हाबथानांगौ सुनील देवधर सागाबले आइया बाजपाने नंग है लीडर दरकार थाने क्या चाहिए आपको क्या चाहिए मनतांबा गाड़ी चाहिए रंग चाहिए क्या चाहिए जहाँ चाहिए सब देंगे आ जाइए भाजपा में थाने अपने जों थाने कारणे যত দিন পর্যন্ত বিজেপি কংগ্রেস আনি পরবনি বাগে অরন্য মুংসা ক্লাই ফুনুগিয়া এম্পাওয়ারমেন্ট রি ফুনুগিয়া आंगानी बरं शासन खायनो क्षमता दिया आंका कांग्रेस खायनो तिनि नर आलादा राज्य आलादा सब किछु जोंनो मुख्यमंत्री जानो क्षमता जुदि हायबायमोन नुलो आंनि चिन्तायाव आंचलिक दल खायदोंना जोंबो जातीय दल खायगामो जातीय दल खायमासे रिगनाय बरं रक्षा खायनो बागिसो जातीय दल ये आंचलिक दल नांसिबो ए समय तिब्राजो रिगनाय बरं कानलिया जत जागा रिगनाय वानजे यांखाय চেহারা কে তিব্রাজে তলা নেকে বানছে তিব্রাজে করবা খাগনি ইনতাকলে মোখামকে তিব্রাজে বসাগো সমস্ত সরাসরিকে বানছে আর অর্ধেক তিব্রাজে গাও অর্ধেক বানছে রমন রক্ষা খাইনে বাগিছে টিউজেস গঠন না কোন পরোক্ষ চালাইলিয়া নগেন্দ্র জমাতিয়ার ছাত্র এমবিবি কলেজ নন্দ কুমার দেববর্মা চিনি সাহিত্যিক রিজার্ভুন গ্রন্থ শিল্পী आनंद कुमार बारो छात्र मालाय ने बक्से एमबीबी कलेजे केमन आছেন নগেন বাবু নিজেরা সব কমাজি চালাইছে এই আড্ডা থেকে হোস্টেল হারি বলছিল ভাইকে হামলাইছে নাই জাতি ভাই জাতি সিস্টেম কমাজি চালাইছে চিন কম বরবাদ কমলা এই যে জন্মংখ্যা দিয়েছে এই জন্মংখ্যা দিয়েছে জায়গা আন্দোলন খাই তিনি রিভলিউশন और जेल हाजत दुखिका 1980 चिन जाय सेक्रेटरी साना गोजाम जेल खाना वो तफरुबि सिबाय सिका दाबलार तिब्रासारनि थै रिसार जागा बाहाय ताको थाङि हायते ताको दंगामु जुदि तफरुबि सिबाय जागियाके आमतिका आन्दोलन खाय फाय तिनि रिगनाय बरफ तिकिका कक बरफनि कक गोसाबु तिनि हिमनि फिल्म आंनुगो बरफ बरफ बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस कक बरफनि और पुरस्कार बिले कत खना दमन कक हाय बुसुसे अटुवाला होय निनि अटुवा आनतलां दिनि कायसा कयेक दिन आगे गान खाना मानसे मानके हिसाब करलो हो हा এই গান রংলা খামো মোর গান চিনি আন্দোলননি ফসল ইউজে সাইন পিটি বিনি ইতিহাস তো বিনি অভিজ্ঞতা তো রাজা থানসা নাইকা রাজানি কনভেনশন থানসা সাবুনি নরম নাই থানসাও সাবু দं সাবু করে आगा टाइम विल टेल आगामी दिन आगरको सानाय किन्तु जोंले दं बुकुक बाजार करना फायका जों थांगा राजा दं देबो बरनो जों साव मोस्ट वेलकाम फायदि किन्तु बीजेपी बै सीट बागा बागि वो आं सीट गोबां नाखां बीजेपी बै दंनाय आर सीट कम मानथाङा आबो थांजाव फायनाय आबो बोसोर थांजा गाहाम नरो मानसुले जों दाबो साव जों सिवो बीजेपी को आयन सालाइन दं तिनि फुंगोसे आरो तिनि फुंगा एकदम आनमो करलो जदि रेकर्डिंग खोनाखैता आरो खोनानाय बीजेपी नि खरसा तांफां सावानो आईपीएफ दिनो संजा साकेतनो दुइटा मा सीट कमने त बंगो जों सीट गोबां नि साइदो आरो यां आईपीएफ दिनो बां खोनाबाय बरबो सालाय दो जदि एकटा मा सीट गोबां मा एके जों बीजेपी बाय दं ते तामनाय घटनाव नंगाय आं रिजाल्ट साइनिनो बीजेपी किचार बुथ लान थानाय आईपीएफ की किसा बुथ लांनाय सीपीएम किसा बुथ लांनाय जयनाय साबो प्रद्युत किशोर देबबर्मान नेतृत्वे आज जय किन्तु थानसारि जयसे आं खाबो नो हबि चिनि 50 जन ठीक नेता काया फायदे आईपीएफ की बीजेपी बि सीट बागाबागि खेकुन लाभ करे जा आकाइस्ता दंमोनि और बागाबागि खायले जों निजेरा खायलेने जों पाल से साल गए जों एदि सिउनो नरबो बीजेपी बे क्रिका जों बाय बालंलाय जदि 28 ता दखल खायमागाय
আগামী যত নির্বাচন যত ভিলেজ কমিটি সমস্ত কিছু जों যতন দখল খাইতেন মুদিতামো মুদিন পরে সাপ পাইনি জিয়া পাইনি পরে जों সারাঙ্গি আইতে जों সারাঙ্গি আগে চিন্তা বিহাইন কোভিড মিলাইতে মশা রাজনীতি জাতিনো বাগৈ আলো খগৈ নে চার্টার ফ্লাইট কাওই ই প্রালেন্ডো 20টা সিট তোমা 20টা সে 9টা নাম তুই পেগা আরো নি প্রালেন্ড খসরে সিট কাবলাইতে আপনি রাজনীতি পাইলা তাকু লোকজন ই পুরানো জয় খাইনি আছে চিন বড় কোনো দিনও जों yok samarimaya ano zorinan kun kok করে আন ছায়া তংকা না কাটে কিন্তু আমি মো কপ যদি ছায়া তংকায় অমন কিন্তু নক বাম সুথাইতো জাতিনো বাগিলে আমি খাকসা জাতিনো খিলুইলে আন জাতিনি yok samarimaya গোবাং কক সারা তো তাকু গাইতে সালিয়া গালাই তংথংমান কক চিনি আগামী কিছুদিনের মধ্যে চিনি যে কোঅর্ডিনেশন কমিটি খানান কক जों 1 তারিখ শিলং থাকা 2 তারিখ 3 তারিখ মিটিং কা जनरल सेक्रेटरी सो 4 तारीख को फाइगा अलमिया सो पाइगा महाराज प्रद्युत किशोरजी नेतृत्वे चीनी जे तार थानसान मानी और थानसा किंतु जुग जुग लंगई तंगिया फानो অন্তত আগামী যতদিন পর্যন্ত চীনি ত্রিপুরারনি বাগে স্বায়ত্ত শাসন গ্রাক নিয়া সাজরাতে जों পাল মিলি আন্দোলন খাইখানে অমন চীনি গভর্ন দংনে মনোযতন সমর্থন খাইজাবাইনি ফাইনে এডিসি নির্বাচন মহারাজনি mo thansani je grupno apply khaibe je dekhi narabe an ani ko koron muthakka INPT law